Daghang salamat bro. Unya mangayo ko og pasaylo no sa mga nag-atang nini nga mo ang friendly debate karong adlaw. Ulahi kaayo nagpahibaw ang usa ka pastor dinhi nga dili madayon ang debate o harong sa kini among friendly debate mga kigsunan. Gibawalan ang ilahang membro sa pagharong namo. Subo kayo mga kigsunan nga gikan pa sa Cebu nya anhi dinhi bugat kayo ang bag kay pirti daghanang libro ang gida halos na mabali akong dinhi sa akong bukton no. Nakaingon ko mga kigsunan nga ang atong kaatbang mga kigsunan wa gyud nila ang kamatuoran. Kay kung naa pa nila ang kamatuoran, di gyud sila mahadlok mga kigsunan. Pakigatubang nato. Kay kamatuoran man kanang ilaha. So kay dili nagpasabot nga wa sila mo atbang og muharong nato, wa nila dayuna. Pasabot na agyo sila gitaguan og dili gyud kamatuoran ang ilaha mga kigsunan. So karon mga igsuon, atong ipaambit kaninyo kung unsa ang matuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Kay daghan manggod nga mga tinuhuan karon, pirting daghana nikabat na og kapin 45,000, no? 45,000 kapin ang mga sikta-sikta mga kigsuunan, mga dili Katoliko. Unya kining mga tawhana mga kigsuunan, Biblia ray puhunan. Biblia ra ang gida gisipit-sipitan. Unya nakailad pud sila og mga inosente kayong mga Katoliko mga kigsuunan. Pero dili na ta mahibong mga kigsunan nga kining mga laing tinuhuan naa gyapon hangtod karon kay nganuman gitagna naman kuno sa balaang kasulatan nganong daghang mga laing tinuhuan karon tungod kay gihisgutan man guna sa atong Ginoong Hesukristo dinhi sa San Mateo kapitulo 24 bersikulo 4 ngadto sa 5 atong basahon mga kigsunan. Unsay atong mabasa dinhi? Si Hesus mitubag, pagbantay kamo ag ayaw kamo palimbong ibisang kinsa kay moanhi ang mga mini nga mga magtutudlo magdala sila sa akong ngalan. Og niingon si Hesus, ayaw kamo palimbong kanila. Sa ato pa mga kigsunan, dili na dita mahibong anong daghang kay mga laing tinuhuan karon. Kay tungod kay gitagna na diay sa balaang kasulatan ang atong Ginoong Hesukristo. Nag-ingon dinhi sa balaang kasulatan nga daghang mga mini nga mga magtutudlo nga moanhi. Uriya kini mga tawhana magdasangan sa atong Ginoong Hesukristo. Nawa ng mga laing tinuhuan, magdasangan nga Kristo. Dako kay ngan nga Kristo sa ilahang simbahan. Maunay katumanan sa gisgutan dinis balaang kasulatan nga daghan kayong mga mini nga mga magtutudlo nga magdasangan sa atong Ginoo. Unya kining mga tawhana sawa pa ni magtukod og relihiyon, sawa pa ni magtukod sa ilahang pundok, diin man na sila gikan ra na sa simbahang Katoliko sa una. Unya na mahawa, namiya sila sa pundok sa Katoliko og nagtukod sila ilang pundok mga kigsunan. Karon mga kigsunan, dili na sa ta mahibulong nganong namiya og namahawa sila sa ato ang simbahan. Kay gitagna na puday na sa balaang kasulatan. Matod pa ni San Juan. Unang Juan kapitulo 2. Si San Juan mga kigsunan nag-ingon atong basahon ng balaang kasulatan. Unang Juan kapitulo 2 bersikulo 18. Nag-ingon dinhi, mga anak, doon na ang katapusan sa kalibutan. Gisuginla na kamo nga muanhi ang kaaway ni Kristo. Sa ato pa gipahimangnuan ata ni San Juan nga daghang mga kaaway ni Kristo nga muanhi sa kalibutan. Og ania na karon ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga duol na gayod ang katapusan. So daghan kaayong mga kaaway ni Kristo nga naa sa atong palibot. Unya kining mga tawhana matud pa ni San Juan, kining mga tawhana dili tinuod nga sakop sa atong pundok. Sa ato pa kining mga tawhana dili ra sila sakop sa atong pundok. Busa namulag sila kanato kung tinuod pa nga ato sila nga mga kauban magpabilin unta sila kanato. Sa ato pa mga kigsunan,
Kay namiya naman sila, dili na sila kauban sa atong pundok. Pangutana, kinsa maning mga kaaway ni Kristo nga gikan sila sa pundok ni Kristo na mahawa og nagtukod og ilahang sikta. Atong basahon ang Biblia. Kinsa maning mga tawhana? Atong basahon dinhi sa unang Tesalonika kapitulo 2. Ato ning basahon mga kigsunan. Kinsa ni? Ikaduhang Tesalonika kapitulo 2 nagingon dinhi, sa dili pa mubalik si Kristo ang kalibutan sa mukon sa daghang mga but nga lain-laing relihiyon, mga kaaway ni Kristo. Sa ato pa kinsa dining mga kaaway ni Kristo? Ang mga lain-laing relihiyon. Sila di ay mao'y gipasabot ni San Juan nga kining mga kaaway ni Kristo nga niya na karon. Unsay gingon dinhi? Sa dili pa mubalik si Kristo ang kalibutan sa mukon sa daghang mga but nga lain-laing reliyon, mga kaaway ni Kristo. So dili ako'y nagsultian ni mga kigsunan, igo lang akong gibasa ang balaang kasulatan nga kinining mga kaaway ni Kristo mao dining mga lain-laing relihiyon, mga kigsunan. Ang pangutana mga kigsunan, unsaon nato pag-ila sa tinuod nga simbahan? Dali na kay nato mailhan mga kigsunan ang tinuod nga simbahan. Una, si Kristo gyud mo ay magtukod. Si Kristo gyud mo ay magtutukod sa simbahan. Kinahanglan si Kristo gyud mo ay magtukod. Kay kung atong basahon ang balaang kasulatan, San Mateo kapitulo 16, bersikulo 18-19. Dili malalis. Mabasa nato sa balaang kasulatan nga si Kristo nagtukod og usa ka simbahan, usa ra ka iglesia. San Mateo 16:18-19 niingon si Kristo, ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw ning bato tukuron ko ang akong iglesia o simbahan. Og bisan ang ganghaan sa kamatayon o Hades, way makabuntog sa iyang simbahan. Sa ato pa klaro og tataw nga kini diay si Kristo, kining Kristo nga gikan sa langit minaog sa yuta, nagtukod lamang siya usara ka simbahan. Pero makapangutan nata nganong ni abot naman ni kapin 45,000 ka mga lain-laing tinuhuan? Nganong pirti namang daghana karong mga pundok-pundok, mga sikta karon nga usara man kasimbahan ang gitukod sa tong Ginoo, sumala sa San Mateo 16:18-19? Mao ni mga kigsunan, unang ilhanan sa tinuod nga simbahan, kinahanglan si Kristo ang magtukod. Ikaduha, kinahanglan didto ni matukod sa Jerusalem. Kay diin man di ay si Kristo nagtukod sa iyang iglesia. Diin man di matukod ni Kristo ang iyang simbahan. Didto sa Jerusalem matukod. Unsang tuiga natukod ang iyang simbahan? Tuig 33 AD. O ang ikaupat, kinahanglan ang unang leader sa simbahan, kinahanglan si San Pedro. Kay si San Pedro man mo gihatagan sa yawi sa gingarian sa langit. Kay sa pagtukod ni Kristo sa iyang simbahan, doon na may siya gitahasan nga mao'y mangulo ug mulider sa iyang simbahan. Mao si San Pedro. Mao na'y rason nga nung gihatagan San Pedro sa yawi sa gingarian sa langit. Kay siya ay pinakaunang leader. Karon, makapasar ba kaha ang mga laing tinuhuan ani? Dili makapasar ang mga laing tinuhuan. Kay ang mga dili Katoliko, mga kigsunan, natukod ang ilahang pundok 1517, 1872, 1914, 1863 natukod ang ilang mga pundok. Bag-o ra kayong misulpot, bag-o rang niabot ang ilahang pundok. Pero ang simbahang Katoliko diin man din nagsugod. Atong basahon. Ato ning basahon mga kigsunan, kining ato ang referensya. Pero daghan tag referensya mga kigsunan. Unang ilahanan sa tinuod nga simbahan, kinahanglan si Kristo mo'y nagtukod. Pangutana, kinsa kahay nagtukod sa Iglesia Katolika Apostolika Romana? San Mateo 16:8, si Kristo ang nagtukod simbahan. Og unsa ni nga simbahan, kay daghan ba yung mga tinuoan nga niangkon ani? Nia, atong basahon ang International Encyclopedia Volume 20 page 520. Usbon ko pagdiktar International Encyclopedia Volume 20 page 520. Unsay giingon dinhi? Mga libro niha, mga kasaysayan gipanggamit ni mga edukado nga tao. Kung naa mo ani nga libro, basahan ninyo. Matod pa dinhi, the Catholic Church was founded by Jesus Christ. So klaro og tataw mga kigsunan, usa pa lang gani ka referensya
Gipamatud-an na nga kana ding simbahan nga gitukod sa San Mateo 16, 18, 19 way lain ang makapasar ni ana mao ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Gipamatud-an sa Biblia o mismo sa mga dagkong referensya. The Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. So nakapasar ang simbahang Katoliko mga kigsuunan. Onya do na pailain mga kigsuunan. Ni apailain unsay giingon dinhi sa World Almanac and the Book of Acts 1999 edition page 688. Sa World Almanac and the Book of Acts 1999 edition page 688. The Catholic Church was founded by Jesus Christ who named Peter the first vicar. So klaro kay mga kigsunan, ang World Almanac and the Book of Acts nagpamatuod nga ang Katolikong simbahan tinukod sa atong Ginoong Hesukristo ug ang unang leader sa simbahang Katoliko mao si Apostol Pedro mga kigsunan. So klaro kayo nga ang simbahang Katoliko natukod dito sa Jerusalem o kinsay gatukod mao si Jesus Christ. So dili makapasar ang mga laing tinuhuan. Nganli ko unsay tinuhuan, nganli ko unsay mga tinuhuan karon nga natukod gawa sa simbahang Katoliko kay tug-anan ta mo kinsay mga founder ni ana og diin na matukod kay doon na tay referensya ana. Doon na pailain mga kaigsunan. The New Book of Knowledge Encyclopedia page 287 unsay gingon diri? The Roman Catholic Church started it history in Jerusalem 2,000 years ago. Sa ato pa ang simbahang Romano Katoliko diin nagsugod ang simbahang Romano Katoliko unsay gingon diri? The Roman Catholic Church started it history in Jerusalem 2,000 years ago na. Sa ato pa ang Romano Katoliko nga simbahan nagsugod ang iyang kasaysayan. Diin nagsugod ang Romano Katoliko dito sa Jerusalem 2,000 na katuig. Imagino ninyo? Pila na katuig ang simbahang Katoliko nag-exist. Pila na katuig ang simbahang Katoliko milusad nga wa gi pagkabugto. Tuig 2,000 kapina katuig mga kigsunan. Sa ato pa, kung ato ning tiwasog basa, giingon dinhi 2,000 years ago, as the original disciple of Christ gathered in the upper room, waiting for the Holy Spirit to come, the day which the Holy Ghost came is the birthday of the Catholic Church. Sa ato pa, kadto ding nagtigom sa Jerusalem, hinumdo mo sa adlaw sa Pentecostes, nga dunay nagtigom dito, naa dito sa mamamiri, naa dito mga apostoles, 120 ka mga tao nga naa dito sa upper room dito sa babaw sa Jerusalem. Nga samtang nagpaabot sila sa pagkunsad sa Espiritu Santo, matod pa sa The New Book Encyclopedia, dito nagsugod ang simbahang Katoliko dito sa babaw sa Jerusalem, dito sa upper room. Dito nagsugod ang simbahang Katoliko. Sa ato pa mga kigsunan, kita ang simbahan gyud nga gitukod sa atong Ginoo, gipamatud-an sa balaang kasulatan og sa mga dagkong referensya mga kigsunan. Di na malalis. Mao na mga kigsunan nga kanang mga laing tinuhuan mga kigsunan nga naa sa kanang wala sa tinuod nga simbahan, sayang lang kaayo. Sayang kay sila. Mao na nga ato silang dapiton nga magpabilin kanang mubalik in taon sila sa matuod nga simbahan. Kay kanang ilang pundok dili man si Kristo'y gatukod ana. Usbon ko usara ka simbahan ang gitukod sa atong Ginoo. Maura ang Roman Catholic Church. Mao na mga kigsunan, hinaot nga masabtan ninyo mga kigsunan. Una si Kristo'y gatukod, nakapasar bang Katoliko? Nakapasar. Unya kinahanglan dito matukod sa Jerusalem, nakapasar bang Katoliko? Nakapasar ni ana. Kay dito man dinhi magsugod ang kasaysayan, ang kasaysayan sa Katoliko nga simbahan dito gasugod sa Jerusalem. Unya ang Santo Iga 33 AD nagsugod. Unya kinsay unang Santo Papa o kinsay pinakaunang leader sa simbahang Katoliko? San Pedro. Nakapasar ang Romano Katoliko ni ana. Sa ato pa kanang simbahan nga gitukod ni Kristo sa San Mateo 16, 18, 19 ang Roman Catholic Church. Kanang mga laing tinuhuan dili si Kristo'y gatukod.
Diin natukod ng ilang simbahan. Wa matukod sa Jerusalem, dito natukod sa Amerika. Ang uban naaras Maynila gasugod. Di ba? So unsang tuiga natukod ilang pundok, dunay 1914, dunay 1863, dunay 1872. Dili 33 AD natukod ilang simbahan. O niya kinsay founder? O dunay founder nila. Dunay Martin Luther, dunay Ellen G. White, o dunay Felix Manalo. Dili si Jesus Christ ang gatukod. So klaro og tataw nga di gyud ta angay nga magpalimbong og di gyud ta angay nga musunod anak nila. Ari gyud ta sa tinuod nga simbahan. Kay one ay laing simbahan gitukos Ginoo maora ang Romano Katoliko. Naara ninyo og inyo ning dawaton og dili basta kami igo rami mo pasabot kung unsa ang tinuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Daghang salamat og maayong gabii kanatong tanan.